नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस और तेलुगु देशम की पहली फहरिस्त जारी, सीनियर कायदीन नजरअंदाज, नाराजगियों में इजाफा। सीपीआई 3 नशिस्तों पर मुकाबले के लिए तैयार, कोदंडाराम का जंगाओं से मुकाबला न करने का फैसला। गांधी भवन गांधी हॉस्पिटल में तब्दील, 11 दिसंबर के बाद दोबारा केसीआर की हुकूमत होगी। माजूरीन के इजलास से केटीआर का खिताब। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबर ओवैसी के दौरे, दीगर हलकों में भी उम्मीदवारों की मुहिम। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 11 माह का बच्चा हलाक। और फर्जी तालीमी सदाकतनामों का रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई पहली फहरिस्त के बाद नाराज सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमातों को भी उनके मुतालबे के हलकों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान करके हैरान कर दिया है। पहली फहरिस्त में रेड्डी तबके के 23 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। 10 खवातीन और बीसी तबके के 13 उम्मीदवारों को मौका मिला है। अभी बाज हलक़ेजात के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। सनत नगर, जुबली हिल्स, कुकटपल्ली, खैरताबाद, इब्राहिमपट्टनम, शादनगर, एलबी नगर, नकरेकल से भी पार्टी उम्मीदवारों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी हाईकमान के फैसले को लेकर कई कायदीन नाराज बताए गए हैं। जंगाओं से नाम का ऐलान न करने पर साबिक सदर पीसीसी पोनाला लक्ष्मैया दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जंगाओं की नशिस्त टीजेएस को दी जा रही है, लेकिन इस नशिस्त पर पोनाला लक्ष्मैया अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि दूसरी नशिस्त से मुकाबले का उनका कोई इरादा नहीं है। पहली फहरिस्त में पोनाला लक्ष्मैया का नाम शामिल नहीं किया गया। बीसी तबके की तरफ से कांग्रेस की पहली फहरिस्त पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा कि टीआरएस से ज्यादा कांग्रेस ने बीसी तबके को नुमाइंदगी दी है। उनका कहना था कि नशिस्तों की तकसीम पर जो नाराजगियां पाई जाती हैं वो फितरी बात है, जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। कुंतिया ने कहा कि टिकट से महरूम कायदीन को पार्टी में मौजू मुकाम दिया जाएगा। आला कमान के ऐलान के बाद मुशीराबाद के नागेश मुद्दीराज, विकाराबाद के चंद्रशेखर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की धमकी दी है। इसके अलावा सूर्यापेट कंटोनमेंट के कायदीन ने भी नाराजगी का इजहार किया है। दूसरी तरफ महाकुटुंबी में शामिल सीपीआई 3 नशिस्तों पर मुकाबले के लिए राजी हो गई है और उसे कौंसिल की 2 नशिस्तें दिए जाने की भी तयक़ुन दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई फहरिस्त के बाद सीपीआई कायदीन का मंगल को हैदराबाद के मखदूम भवन में इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने बताया कि नशिस्तों की तकसीम के मामले में पार्टी के कौमी कायदीन ने भी कोशिश की है। पार्टी उम्मीदवारों के नामों का 4 शंबे को ऐलान किया जाएगा। वायरा, बेल्लमपल्ली और हुस्नाबाद की नशिस्तें सीपीआई को दी गई हैं। दूसरी तरफ इत्तला मिली है कि महाकुटुंबी की इत्तेहादी जमात तेलंगाना जना समिति के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी 4 शंबे को जारी की जा सकती है। टीजेएस को 8 नशिस्तें दी गई हैं। इस दौरान टीजेएस के सरबराह कोदंडाराम ने कहा है कि पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी के हक में वो नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगांव साबिक पीसीसी सदर पोनाला लक्ष्मैया का हल्का है, लिहाजा इस हल्के से कोदंडाराम यानी कि वो मुकाबला नहीं करेंगे।
उन्होंने बताया कि मेडचल, वरंगल ईस्ट, मिर्यालगुड़ा की नशिस्त देने का टीजेएस मुतालबा कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अम्बेरपेट से कोदंडाराम को मुकाबला करने की पेशकश कर रही है। उनका कहना था कि 8 नशिस्तों में मेदक, दुबाग, सिद्दीपेट, वर्धनापेट, अंबरपेट, मलकाजगिरी नशिस्तों पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। टीजेएस के मुतालबे पर वाज़ेह तस्वीर सामने आने के बाद क़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। दूसरी तरफ वीसी लीडर और साबिक रुकन असेंबली आर कृष्णैया ने कहा कि तमाम पार्टियों ने नशिस्तों की तकसीम के मामले में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी की है। नशिस्तों की तकसीम के बारे में सियासी जमातों की नाइंसाफी के खिलाफ 17 नवंबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने कहा कि हर सियासी जमात पसमानदा तबकात को वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि पसमानदा तबके में दौलतमंद न होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिए जा रहे। उन्होंने पनालक्ष्मिया को भी टिकट न देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के कारगुजार वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि गांधी भवन गांधी हॉस्पिटल में तब्दील होकर रह गया है। कांग्रेस कायदीन ग्लूकोज की बोतलों के साथ टिकट और ओहदों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना था कि नशिस्तों और ओहदों के लिए ये भूख हड़ताल हो रही है। माजूरीन के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि माजूरों की बहबूद और तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी मुसलसल काम करती आ रही है। उनका कहना था कि फहरिस्त की इजराई पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए कांग्रेस ने रात के वक्त अपनी पहली फहरिस्त जारी की। केटीआर ने कहा कि दिसंबर 11 के बाद फिर एक बार केसीआर की हुकूमत कायम होगी। उसके बाद मौजूरीन के वजीफे को 3016 रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के उसूलार हैं और टीआरएस के उसूलार। केटीआर ने कहा कि बीजेपी को इस बार शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने अवाम से कहा कि केसीआर काम करने वाले कायद हैं, लिहाजा उन्हें दोबारा मुंतखब किया जाए। इंदिरा पार्क धरना चौक फिर से बहाल हो गया है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा पार्क धरना चौक को बहाल करने की हिदायत देते हुए अहकाम जारी किए हैं। 6 हफ्ते तक हाई कोर्ट ने तफसीली जायजा लेने के बाद यह फैसला दिया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के लीडर वी हनुमंतराव ने धरना चौक खत्म करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने 10 अफराद की गुंजाइश वाली बैटरी से चलने वाली एसी बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा असरी टॉय ट्रेन और टिकट काउंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमे जंगलात के आला ओहदेदार मौजूद थे। एसके जोशी ने कहा कि जू पार्क को आलमी सतह पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने सयाहों के लिए जू में मजीद सहूलतों की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। जोशी ने कहा कि जू में आलूगी को कम करने के लिए बैटरी बस का चलन शुरू किया गया है। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जो पहले से ही सरकारी ओहदों पर फायज थे, उन उम्मीदवारों ने इस्तीफे दे दिए हैं। मिशन भगीरथा कॉरपोरेशन के सदरनशीन प्रशांत रेड्डी, आरटीसी के सदरनशीन सोमो सत्यनारायण, तहजीब और सखाफत के सदरनशीन दिमाबाला किशन, एससी कॉरपोरेशन के पी रवि, सेटविन के सदरनशीन इनायत अली बाकरी, मूसा नदी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन प्रेम सिंह राठौड़ ने इस्तीफे वजीर आला को पेश कर दिए हैं। वजीर आला ने इनके इस्तीफों को मंजूर किया है और इसे चीफ सेक्रेटरी के पास रवाना कर दिया गया है। टीआरएस के रुकन कौंसल बी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद के कायदीन का दिल्ली और अमरावती के चक्कर काटने में वक्त खत्म हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन चंद्रबाबू नायडू के गुलाम बन चुके हैं। इन लोगों को केसीआर पर तनकीद करने का हक नहीं है। उनका कहना था कि प्रगति भवन को कोई म्यूजियम बनाने का दावा कर रहा है तो कोई दवाखाना बनाने का ऐलान कर रहा है। टीआरएस लीडर का कहना था कि इख्तियार में आने के बाद प्रगति भवन अवाम की तरक्की का भवन होगा। इसे तब्दील करने के लिए पहले इख्तियार में आना होगा। अजीम इत्तेहाद के कायदीन का काम सिर्फ केसीआर के खानदान को निशाना बनाना है। तेलुगुदेशम पार्टी के हेडक्वार्टर के पास भी नाराज कायदीन के हामियों की तरफ से एहतजाज के मौके पर कशीदगी देखी गई।
सेलिंगमपल्ली से आनंद प्रसाद को टिकट दिए जाने पर तेलुगु देशम लीडर एम सत्यनारायण के हामियों ने मंगल को एहतजाज किया। एक कारकुन ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अफराद ने उससे बचा लिया। यादव तबके को मौसर नुमाइंदगी न दिए जाने पर तेलुगु देशम दफ्तर के पास एहतजाज किया गया। नाराज कारकुनों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उधर टीआरएस के तेलंगाना भवन में भी नाराज कायदीन के हामियों की तरफ से एहतजाज के मौके पर पुलिस की कार्रवाई में बाज कारकुन जख्मी हो गए। बताया गया कि टीआरएस लीडर एम गोवर्धन रेड्डी के हामियों की तरफ से तेलंगाना भवन के पास एहतजाज किया गया। जराये के मुताबिक खैरताबाद से एम गोवर्धन रेड्डी को टिकट देने का उनके हामी मुतालबा कर रहे थे। एक कारकुन के जख्मी होने पर उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि खैरताबाद के हल्के से डी नागेंदर टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि कांग्रेस की पहली फहरिस्त में जारी 65 नामों में अवाम में रहने वाले कायदीन मौजूद नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि अजीम इत्तेहाद के मालिक चंद्रबाबू नायडू हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना था कि तेलंगाना में सियासी हालात नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, अवाम को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। कृष्णा सागर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत 1 साल पहले इंतखाबात करवा रही है और कांग्रेस अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन उरूज पर पहुंचती जा रही है। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को हल्का नामपल्ली में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा लक्ष्मी नगर ए बैटरी लैंड और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। सदर मजलिस के दौरे के मौके पर अवाम की तरफ से गैर मामूली हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। सदर मजलिस ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हल्का नामपल्ली के इलेक्शन इंचार्ज साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे अरकान बलदिया और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कायदे मजलिस उम्मीदवार चंद्रनकोटा असम्बली हल्का अकबरुद्दीन ओवैसी की तूफानी इंतखाबी मुहिम का भी सिलसिला जारी है। अकबर ओवैसी ने फतेह शाह नगर और रजा नगर का दौरा किया। अरकान बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और सैकड़ों मुहिमान मजलिस के हमरा उन्होंने रजा नगर और फतेह शाह नगर का तफसीली पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए ताउन की अपील की। मुकामी अवाम ने अकबर ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया और का तोड़ कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करने का भी तयक़ुन दिया।
याकुतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार, कुरमागोड़ा, अलमदीना कॉलोनी और उससे मुत्तसिल मोहल्ले जात का दौरा किया। इंचार्ज हल्का यासिर अरफात के अलावा अरकान बलदिया व मुकामी मजलिसी कारकुनों के हमरा उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और याकुतपुरा असेंबली हल्के से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अपील की। मुकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन का पुरजोश खैर मकदम किया। चारमीनार हल्के के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने मंगल को छत्ता बाजार, लक्कर कोट, दारुशफा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुमताज अहमद खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के हर बुनियादी मसले की यकसुई के अलावा तरक्की और बहबूद की स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असेंबली मलकपेट के अफजल नगर डिवीजन के नंदामनी इलाके में मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने दलित तबके की खवातीन के साथ मुनक्कदा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर दलित खवातीन की तरफ से बरखी व बरसानी के अलावा कई बुनियादी मसाइल पर अहमद बलाला को तवज्जो दिलाई गई। साबिक रुकन असेंबली ने तयक़ुन दिया कि मजलिस अवाम के हर बुनियादी मसले के अलावा दूसरे ज़रूरी मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह देगी और तरक्याती कामों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अहमद बलाला की हरकियाती नुमाइंदगी की वजह से मलकपेट हल्के में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अवाम में अहमद बलाला की कारकर्दगी को लेकर गैर मामूली जोश व खरोश पाया जाता है। हल्के को मिसाली बनाने में अहमद बलाला का अहम रोल रहा है। मलकपेट असेंबली हल्के के आजमपुरा डिवीजन के तेलुगु देशम कारकुनों की बड़ी तादाद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। साबिक रुकन असेंबली अहमद बलाला से राज नरसिम्हा नगर के साकिन मुकामी नौजवानों ने, जिनमें दलितों की कसीर तादाद शामिल थी, दलितों के हकूक और उनके मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस की तरफ से उठाई जा रही आवाज़ और नुमाइंदगी से मुतासिर होकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। एन राजेश और सैयद रियाज की क़ियादत में नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की क़ियादत को और भी मजबूत बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके काला डेरा में ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग हफ्ते में एक दफ़ा मुनक्किद होने वाली सब्जी मंडी के ताजरीन की तरफ से मुनक्किद की गई थी।
تاراجین نے میڈیا کو بتایا کہ احمد بلالہ نے ان کے کاروبار کے لیے بہترین خدمات انجام دی ہیں اور وہ انہیں کامیاب بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پدما نگر کے علاقے میں بھی مقامی خواتین کی طرف سے ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ خواتین نے میڈیا کو بتایا کہ احمد بلالہ نے خواتین کو روزگار بنانے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے مختلف خدمات انجام دی ہیں، جس میں انہیں سلائی مشینوں کی تقسیم بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی شامل تھے اور وہ ان کی مزید خدمات حاصل کرنے کے لیے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گی۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ محمد شفیع کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کاروان کے مجلس امیدوار کوثر محی الدین کی بھی انتخابی مہم جاری ہے۔ حکیم پیٹ کنٹے میں کوثر محی الدین نے انتخابی مہم چلائی۔ آس پاس کے علاقوں کا بھی دورہ کرتے ہوئے کوثر محی الدین نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ مقامی عوام کی طرف سے کوثر محی الدین کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر تربیت مکمل کرنے والی خواتین میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر خواتین نے تیقن دیا کہ کوثر محی الدین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے مجلس امیدوار معظم خان نے منگل کو دودھ بولی ڈویژن کے بلال نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ معظم خان نے عوام کے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ معظم خان کی طرف سے حلقے میں انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں پر مقامی عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا عزم کیا۔ مجلس امیدوار کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز ایم اے غفار، محمد مبین، حسینی پاشا کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ راجندر نگر حلقے کے مجلس امیدوار رحمت بیگ نے بابولڈی نگر، سبحان کالونی، علی نگر اور شاستری پورم میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مجلسی امیدوار کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ مجلس امیدوار نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت کے بہبودی پروگرام ان تک پہنچائے جائیں گے۔ اس موقع پر شاستری پورم کے کارپوریٹر مصباح الدین، سلیمان نگر کے کونسلر نواز الدین کے علاوہ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سٹی پولیس اور آر اے ایف نے مشترکہ طور پر تلاشی مہم چلائی۔ بعد میں دونوں نے بھوانی نگر پولیس حدود کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ انسپیکٹر بھوانی نگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اسمبلی انتخابات کی پیش نظر آر اے ایف کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ عوام میں اعتماد برقرار رکھا جا سکے اور وہ رائے دہی کے دن پرامن طریقے سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکے۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے قاضی علی عبداللہ رفائی کے تقرر کو بحیثیت گورنمنٹ قاضی برائے شوافے و عرب گریٹر حیدرآباد کو صحیح قرار دیا ہے۔
ان کے تقرر کے لیے حکومت تلنگانہ نے جیو نمبر 11 جاری کیا تھا، لیکن دوسرے قاضی صاحبان صدر قاضی محمد عبدالقادر، قاضی محمد عبدالمحمود قریشی، قاضی محمد ظہیر الدین، قاضی سید لطیف علی قادری اور قاضی حبیب الرحمان نے حکومت تلنگانہ سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے تقرر کو منسوخ کرنے کے لیے ایک دوسرا جیو جاری کروا کر عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ نے تمام وکلاء کی سماعت کے بعد قاضی علی عبداللہ رفائی کے تقرر کے خلاف جاری کیے گئے جیو نمبر 13 کو باطل و کالعدم قرار دے کر انہیں قاضی کی حیثیت سے بحال کر دیا ہے۔ وہ کینسلیشن کے خلاف علی عبداللہ رفائی صاحب نے وہ جیو RT نمبر 13 ڈیٹڈ 9/1/2014 جس کے تحت ان کی قضاعت کو برخاست کر دیا گیا تھا، اس کو ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن نمبر 1041 آف 2014 کے تحت چیلنج کیا گیا تھا۔ ایڈمیشن ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کی اور اسٹے دیا گیا۔ حال ہی میں 29 اکتوبر 2018 کے دن فائنل ہیئرنگ ہوئی۔ فائنل ہیئرنگ کے بعد ہائی کورٹ نے یہ محسوس کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ جیو RT نمبر 13 ڈیٹڈ 9/1/2014 جو حکومت نے جاری کیا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس جیو کے تحت قاضی علی عبداللہ رفائی صاحب کے جو حقوق تھے وہ متاثر ہوئے اور وہ جیو کے تحت پرنسپل آف نیچرل جسٹس وائلیشن ہوا، اس لیے وہ ریٹ پیٹیشن الاؤ کر دی گئی، ریٹ پیٹیشن منظور ہو گئی اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ قاضی علی عبداللہ رفائی صاحب کی قضاعت برقرار ہو گئی۔ آؤٹر رنگ روڈ پر ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بشمول 11 ماہ کا بچہ ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق میڈچل ضلع کے کیسرا پولیس اسٹیشن حدود کے رامپلی آؤٹر رنگ روڈ پر ماروتی آلٹو گاڑی ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں سوار شوہر بیوی اور ان کا 11 ماہ کے بچے کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی وجہ سے مصروف شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون کی ٹیم نے شہر کے بیگم پیٹ اور SR نگر پولیس حدود میں فرضی کنسلٹنسیز ایجنسیز پر دھاوا کرتے ہوئے مختلف یونیورسٹیز کے جھوٹے سرٹیفکیٹ، میمورنڈم آف مارکس و دیگر دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ فرضی تعلیمی سرٹیفکیٹ کے علاوہ 680 اصلی تعلیمی صداقت نامے، بالوگرام، 96 جھوٹے ربر اسٹیمپس، 3 لیپ ٹاپس، 10 پین ڈرائیوز، 4 CPU، 6 مانیٹر، 4 کلر پرنٹرز، 6 موبائل فونز، بینک لیٹرز، جھوٹے FDR اور دیگر سامان ضبط کیا گیا۔ اس کاروبار میں مشغول جے سری کانت ریڈی، عتیق الرحمان، کے شرت، چندر پرساد، عمران شیخ، اکھل مانتری کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سری کانت ریڈی اور عتیق الرحمان جیس ویزا کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ انڈو یورپین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے کاروبار کر رہے تھے۔ شرت چندر پرساد رائزرز آرگنائزیشن کنسلٹنسی کے نام سے کاروبار کر رہا تھا۔ ملزمین ملک و بیرون ملک یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم یا روزگار کے حصول کے خواہشمند امیدواروں کے لیے فرضی سرٹیفکیٹس تیار کروایا کرتے تھے۔ ان سے فیکس 50 تا 60,000 روپے وصول کیے جاتے تھے۔ امیدواروں کے نام سرٹیفکیٹ پر ہی انہیں کامیاب سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ اس کے لیے عمران شیخ کی خدمات حاصل کی گئیں جو اس کام میں ماہر مانا جاتا ہے۔ اکھل مناری ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ کمشنر پولیس نے عوام بالخصوص بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ ملک و بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول یا روزگار کے لیے فرضی کنسلٹنسی یا ایجنٹس کے فریب کا شکار نہ بنیں۔ جہانما میں نشے کی حالت میں تیز رفتاری سے بائک چلانے والا نوجوان شدید زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نواب صاحب کنٹے کا ساکن 23 سالہ وسیم تیز رفتاری سے بائک چلاتے ہوئے بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ شدید زخمی حالت میں وسیم کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ فلک نما پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جرم کی دنیا سے مہذب معاشرے تک کا سفر کافی دشوار کن ہوتا ہے۔
تاہم اگر کوئی مجرم ٹھان لے کہ وہ جرم سے توبہ کر کے سماج کے اصل دھارے میں واپس ہوگا تو یہ حوصلہ افزا بات ہوگی۔ اپنے وقت کے خطرناک و چالاک چور مانی جانے والی چنچل لکشمی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد ایک سماجی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ شہر و اضلاع میں سرقے کی کئی بڑی وارداتوں میں وہ ملوث رہی۔ اس سارق عورت پر 18 مقدمے درج تھے۔ اس نے 2 سال چنچل گوڑا جیل میں بھی گزارے۔ جیل میں اسے ترغیب دی گئی کہ وہ جرم کا راستہ ترک کر کے سماجی دھارے میں واپس آئے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن ڈائریکٹر جنرل محابس VK سنگھ نے انہیں محکمہ جیل کی جانب سے چلائے جانے والے پیٹرول پمپ پر ماہانہ 15,000 روپے تنخواہ کے ساتھ ملازمت فراہم کی۔ 4 بچوں کی ماں چنچل لکشمی نے بتایا کہ جرم کی دنیا کو چھوڑ کر ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ جیل میں رہنے کے دوران اس کی اصلاح کی گئی۔ اگر جیل سے نکلنے کے بعد سماج مجرمین کو اپنانے لگے تو اس سے دیگر مجرمین کو بھی ترغیب حاصل ہوگی۔ صاحب اس سے پہلے تو بہت چوری کے کیس میں ہمارے کو پسند دے رہے، اب تو چوری نکو، میرے کو کون سا چیز کا میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں کام کر کے جی لے رہے، ہمارا میڈم ہمارا سار سب جو ہے نا ہمارے کو سدھرانے لگا ہے، اندر رہ کے ہم لوگ سدھر گئے، کام کر لے کے جی لے رہے۔ ہمارا میڈم چھوٹی ہمارا امراوتی میڈم، جو بشیرہ میڈم، ہمارا سعید سر اور نرسمہ سر، AK سنگھ صاحب سب جو ہے نا ہمارے کو اندر آ کے اچھے سے بات کر کے تم لوگ بدل جاؤ بول کے بول دیا صاحب ہم لوگوں کو۔ عمل بدل جا رہے، مہینے کو 15,000 آتا، بس ہو گیا ہمارے زندگی میں اس سے، میرے چوری سے۔ ہاں بچے ہیں صاحب، راجندر نگر میں 5 کیس لگائے صاحب، اور میڈچل میں 5 لگائے، پورا 10 کیس میں۔ ابھی 2 سال ہو گئے صاحب اندر رہ کے، ابھی 2 سال کے بعد ابھی آ کے میں 6 دن ہو رہا باہر آ کے، ابھی میرے کو پیٹرول پمپ میں نوکری دیے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بات میں نظر ڈالتے ہیں۔ کانگریس اور تلگو دیشم کی پہلی فہرست جاری، سینئر قائدین نظر انداز، ناراضگیوں میں اضافہ، CPI 3 نشستوں پر مقابلے کے لیے تیار، کودنڈا رام کا جنگاؤں سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ گاندھی بھون گاندھی ہاسپٹل میں تبدیل، 11 دسمبر کے بعد دوبارہ KCR کی حکومت ہوگی، معذورین کے اجلاس سے KTR کا خطاب۔ مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم میں عوام کا غیر معمولی جوش و خروش، صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی کے دورے، دیگر حلقوں میں بھی امیدواروں کی مہم۔ آؤٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 3 افراد بشمول 11 ماہ کا بچہ ہلاک۔ اور فرضی تعلیمی صداقت ناموں کا ریکٹ بے نقاب، 5 افراد گرفتار، ٹاسک فورس پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔